радикалдуу кадамдарыбызга деле барып калышыбыз мүмкүн. اگر قانون درباره агент‌های خارجی زودتر قبول نشود ما میتوانیم به اقدام‌های رادیکالی دست بزنیم. ما این را بارها گفته بودیم. اگر وکیلان ما چاره نبینند یا شما زندانی میشوید یا ما. Илимбек Исроилов дар ҳама нооромиҳои Қирғизистон кадом як конгресси Амрикову Аврупоро гунаҳгор медонад. Бул жерде Америкадан бөлүнүп чыккан این محض همان کنگرسی است که از امریکا جدا شد. همین کنگرس جنگ میاندازد. در اصل من نسبت حکومت رسمی امریکا دعوایی ندارم. Amerikadan bölünüp çıkan kongres deb qolindi, shu bo'yicha aytib berasiz. بگوید که کدام کنگرس از آمریکا جدا شد؟ Америкадан бөлүнүп чыккан конгресс эмес, Америкада жайгашкан, Европада жайгашкан конгресс. یعنی این نه اون کنگرسی است که از امریکا جدا شد بلکه کنگرسی که در امریکا و اروپا است. Inogat мыйзамы кабыл алынсын. ҳизби эркин Қирғизистон низ тазоҳуротро барои ҳимоят аз қонун дар бораи агентҳои хориҷӣ ҷонибдорӣ мекунад. Раҳбари он Турсунбой Бакир Улу собиқ омбудсмен ва собиқ вакили парлумон аст. Ӯ ҳам муаллифи аввалин лоиҳаи қонун дар бораи агентҳои хориҷӣ буд ки дар ниҳоят аз ҷониби парлумон рад карда шуд. ҳоло ӯ тақозо дорад ки дар кишвар пеш аз ҳама бунёди Сорос баста ва тамоми тарҳояш маҳдуд карда шавад. به جز سوروس دیگر سرمایه‌گذاران سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های بنا مستقل دپارتمنت دولتی آمریکا و یا حکومت اروپای غربی میباشند. اینجا دقیقاً یک نفر محض سوروس شخصاً چنین چرابینی‌ها را مبلغ گذاری می‌کند. بیهوده از او به عنوان تشکیل کننده انقلاب‌ها و تبادلات دولتی نام نمیبرند. хабарнигорон талош карданд аз иштирокчони тазоҳурот дар бораи Сорос ва қонун оиди агентҳои хориҷӣ назар бигиранд. لطفاً بگوید شما به این گردی همایی به کدام خاطر آمدید؟ شاید شما میگویید که مخالف و یا طرفدار چی هستید؟ بدون شرح. феълан дар Қирғизистон ду варианти лоиҳаи қонуни агенти хориҷӣ мавҷуд аст. яке аз ин тарҳҳо аз ҷониби маъмурияти президент пешниҳод шудааст. тибқи он ҳамаи созмонҳои ғайридавлатӣ ки аз хориҷ маблағгузорӣ мешаванд бояд дар феҳристи алоҳида ҳамчун хориҷӣ сабти ном гарданд. ва тарҳи дуввуми қонун ба вакил Нодира Нурматова тааллуқ дорад. дар он ӯ пешниҳод мекунад ки созмонҳои ғайридавлатӣ на агент балки намояндагони хориҷӣ номида шаванд. коршиносони расонаҳо бар ин назаранд ки ҳар ду санад ба хотири ҷорӣ кардани назорати қатъӣ ва танг кардани фазои демократӣ дар кишвар мебошад.